Sini buba gerani mutu awo tak gelai situ Sini buba gerani imam ini mekang situ Chungo bhalai janai ro takti lo komoroi ka Chungo thangai tangai ro lo pani surai mola Sini buba gerani mutu Buba gera ayo lotrung Buba gera ayo lotrung Kereta people in Maronai Kereta people in Maronai Ayo ke coba chole nai Ayo ke coba chole nai Di brasa ayo lotrung Di brasa ayo lotrung Sini matai no Maronai Ini matai no Maronai Ayo ke coba chole nai Kamuni Kengui tong zamani Usuk jatong mani Ani nokam Keng kamuni Kengui tong zamani Usuk jatong mani Sini buba gerani mutu Awo tak gelai situ Sini buba gerani imam Ini mekang situ Chungo bhalai janai ro takti lo komoroi ka Chungo thangai tangai ro lo pani surai mola Sini buba gerani mutu Buba gera ayo lotrung Buba gera ayo lotrung Kereta people in Maronai Kereta people in Maronai Ayo ke coba chole nai Ayo ke coba chole nai Di brasa ayo lotrung Di brasa ayo lotrung Sini matai no Maronai Sini matai no Maronai Ayo ke coba chole nai लीडर एमएलए एमडीसी लोग जाओ बीजेपी ज्वाइन करो बुबा का अलग रहेगा और लोग गरीब ये फाइट आपको सम्मान देने के लिए है आपका बच्चा को अधिकार भविष्य देने के लिए है आप लोग 9 महीना बच्चा को पेट में रखा ना ऐ बुमा लोग 5 महीना रुको ये लोग चाहता है कि अरे क्या बोला ये लोग बीसी इलेक्शन এই সময় রাজতন্ত্র নেই এই সময় গণতন্ত্রতা আছে তো কেন
बीसी इलेक्शन 2016 में हुआ, ये 2025 আছে 9 সাল হয়ে গেছে बीसी ইলেকশন হইছে না। কি তুমি বলে রাজতন্ত্র নেই, গণতন্ত্রতা, এখানে 9 সাল দিয়া बीसी ইলেকশন তুমি করতে পারলাম না কেন? ইলেকশন করলে জিরো হয়ে যাবে, আন্ডা হয়ে যাবে, এই লিগে ইলেকশন করে না। আমাদের মন্ত্রী বলে বিজেপি আসলে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট পাস হয়ে যাবে। ভুল। তুমি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বলতে যাও, তোমার দেখ করলে, তোমার বললে হয় না। আমি আন্দোলন করেছে, আমি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডে মুভমেন্ট করেছে, এই লিগে আজকে এই পরিস্থিতি আছে। আমি না থাকলে, তোমার থাকলে কিছু 1 টাকা পাইতো না। Anche Monikiria আর বেশি সময় নেই, আর বেশি সময় নেই, खांसा रखते होगे। आपने 9 महीना बच्चा को रखा, स्माइल को पेट में रखा, 5 महीना में एबीसी इलेक्शन होगा। कौन हराएगा? नेशनल पार्टी को बुरी लोग हराएगा, लड़का लोग का दरकार नहीं है। आप लोग जाओ, बुरी लोग ही हरा देगा और इतना ही महीना के लोगों को वापस भेजेगा आगे सारा। हम लोगों का बुरी लोग, क्योंकि बुरी लोग अपना बच्चे के बारे में चिंता करता है, बुरा लोग अपना बच्चा के बारे में चिंता करता है। और ये लीडर लोग, आप लोग आपका बारे नहीं बोल रहे, हम उदाहरण दे रहे हैं। आप लोग सिर्फ जुआ, पैसा, गाड़ी, चश्मा, मोबाइल के लिए बात कर रहा है। अरे अधिकार के बारे में बात करो। और 7 तारीख को अगरतला में रैली है, 7 तारीख अगरतला रैली আছে, रैली হবে। আমি জানি না পারমিশন দেব কি দেব না, আমি জানি না। র‍্যালি 7 তারিখ আগরতলাতে হবে। এই লিডার বলবে যুবকরা র‍্যালি করতে টাকার দরকার আছে, টাকা দাও, নাহলে আমি আইব না। আপনি আসবেন কি আসবেন না? আসবো। টাকার দরকার আছে? এই তোমার ছেলের লড়াই, তোমার মেয়ে লড়াই, তুমি টাকার দরকার আছে? আয়ো হাইদি রামসগো, আগরতলা তোমার, আগরতলা আমার, আগরতলা তিনবাসা। আয়ো, আর খেলা হবে, খেলা হবে। আর এই খেলাতে স্ট্রাইকার আমি, গোলকিপার আমি, আর রেফারি আমি। দেখা হবে। আর বেশি দিন পরিশ্রম করতে হবে না, মাত্র থানসার দরকার আছে, মাত্র থানসার দরকার। পার্টি এই 7 তারিখ ত্রিপুরা মাথারে ফ্ল্যাগ হবে না। রঞ্জিত বাবু, 7 তারিখে কেউ জায়গাতে ত্রিপুরা মাথারে ফ্ল্যাগ হবে না। ওই জায়গাতে দ্রৌপদী কুমার রিয়াঙ্গের ছবি হবে, নাগেন্দ্র চমৎকারের ছবি হবে, শ্যামাচরণ ত্রিপুরার ছবি হবে, মহারাজা বীর বিক্রম কাঞ্চন চৌধুরীর ছবি হবে, ছবি হবে, আমাদের মহারাজা ধন্য মানিকের ছবি হবে। এই র্যালি ত্রিপুরার মথারে র্যালি নয়, এই ফাইট ত্রিপুরা মথারে ফাইট নয়, এই ফাইট আমাদের ত্রিপুরাসা জনগোষ্ঠী, আমার ত্রিপুরাসার জনজাতিরে আছে। আর আরেকটা কথা আছে, কেউদিন আপনি বিশ্বাস করেন না যে এই ফাইট বাঙালি আর ট্রাইবেলের ভিতরে আছে। কেন কি বাঙালি কিছু পাইছে না? বাঙালি কি এই যে ঠকাই হইতাছে গ্রামে, এই ঠকাই আগরতলাতে হইতাছে, আমি দেখছি নিজের চোখ দিয়া। এই ফাইট ট্রাইবাল বাঙালির নয়, এই ফাইট আমাদের অধিকারে আছে। আর অধিকার নিতেই হবে, থামসার দরকার। आप लोग मेरे साथ है?
अगर हमने कुछ गलत बोला, नहीं, गलत बोल सकता है। हमने कुछ गलत बोला? हाँ, मेरे सामने कोई भाषण नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूं। मेरा माँ ने उस दिन बोला, ओ राजा, আমার মা বিভু দেবী, রাজা তুমি কত পরিশ্রম করতেছে, কেন তুমি বিয়া করে না, বাড়িতে থাকো, বিধি নেই না, তোমার চুল ঝরতেছে কেন? আমি মারে একটা কথা কইছে, আমার মা বলা, মা बहुत गलती किया हम जिंदगी में, আমি অনেক मिस्टेक করেছি আমার लाइफ, बहुत गलती किए मैं, लेकिन जिंदगी में पहला बार मुझे लगता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूं अपना लोगों के साथ फाइट करके। हमको अपना संपत्ति का कोई चिंता नहीं है, हमको अपना परिवार का कोई चिंता नहीं, हमको अपना शरीर का कोई चिंता नहीं, हमको सिर्फ चिंता है कि मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा। इसके लिए रणजीत बाबू, जिंदा जब तक जिंदा हूं अपना पिपरासा को कुछ अधिकार दे दूंगा, तो मुझे रिवॉर्ड मोदी नहीं देगा, मुझे रिवॉर्ड राहुल गांधी नहीं देगा, मुझे रिवॉर्ड ईश्वर देगा। मैं स्वर्ग में जाऊंगा और कभी भी अपना पिपरासा को बेच नहीं सकता, मैं नहीं बेच सकता। गलती कर सकता हूं, धोखा दिया, लेकिन बेचा नहीं करेगा। और सीपीएम कुछ नहीं करने वाला है, पॉलिटिक्स करेगा जितेंद्र चौधरी, कांग्रेस पॉलिटिक्स करेगा, बीजेपी पॉलिटिक्स करेगा, आपका बुबागरा पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। इसके लिए आज भी बीजेपी के साथ अलायंस में भी बैठकर सामने डायरेक्ट बात कर रहा है, आईपीएफ कुछ नहीं बोल, क्योंकि आज अगर आपका बुबागरा डर गया ना तो पिपरासा खत्म हो जाएगा, अगर बुबागरा भी चुप हो गया। इनके पास पैसा है, पुलिस है, प्रशासन है, आपके पास हिम्मत है। क्या है आपके पास? क्या है आपके पास? गरीब के पास, गरीब जो होता है ना, उसके पास रंग नहीं है, पुलिस नहीं सुनता, एजुकेशन नहीं मिलता है, फैसिलिटी नहीं मिलता है। गरीब के पास एक ही औजार है, हिम्मत। मत छोड़ो। आपका राजा भी डरता नहीं है, क्रिया नहीं, हम लोग किसी से केवली क्रिया, आप लोग भी केवली क्रिया, हम लोग एक होकर जीतेगा। और आपको मुझे कौन जिताएगा? गरीब पिपरासा बुरुई बुमा लोग जिताएगा हमको, सब लोग। आज 15 अक्टूबर है, 30 सेकंड के लिए सब लोग खड़ा होकर